persons person correlation coefficient اللي هو كان R equals حد فاكر الرول sum of xy minus sum of x times the sum of y over square root of n sum of x squared minus sum of x all power of 2 times n sum of y squared minus sum of y power of 2 all to the power of 2. تفتكر الكبير الأول هنا. اوكي ده اللي خدناه وقلنا ده بيعالج دوت عبارة عن ايه؟ correlation coefficient يعني ارتباط بين two quantities تمام أو two types of quantities. أحيانا يبقى direct إذا كان positive وأحيانا يبقى inverse إذا كان negative. direct if all the values are increasing together or decreasing together. inverse إذا كانوا ماشيين في opposite direction وهيبان from the result يعني. ساعات يبقى اسمه الدايركت ده يبقى دايركت بس بيرفكت إذا كان 1 وهنا ساعات يبقى inverse بس بيرفكت يعني إذا كان نيجاتيف A1 ودي the values of the probabilities اللي هي كنا قلنا ال probability of x is greater than or equal 0 less than or equal 1 ولكن نيجاتيف معناه انه ماشي في الاوبوزيت دايركشن. ده كويس. طيب كنا بنقول strong ولا weak ولا perfect according to the values. Okay. طيب you will find the value of R according to the given values طبعا positive or negative. طيب في حاجة تانية اسمها ده كان الرول بتاع كان مين هنا؟ كان person مش كده ولا ايه؟ ده بتاع ده person. في واحد تاني اسمه spearman عمل نفس الموضوع وله رول معين برضه correlation coefficient مش عارف بعمل ازاي كده اوكي. لكن ده كان according to the arrangement يعني الارتباط كان للايه للارينجمنت للفاليوز يعني يعتمد ان انا اعمل arrangement للايه للفاليوز يعني ارتباط between their orders يعني الاوردر بتاع الفاليو. عامل ازاي سبيرمان ده؟ سبيرمان دوت سبيرمان correlation coefficient R كان عامل ازاي الرول بتاعه 1 اللي هو مجموع البروبابيلتيز كلها minus 6 sum of d power 2 ده هيبقى difference او ده بتاع ايه؟ divided by n times n power of 2 minus 1. اوكي اللي هيكتبه كده او n power 3 minus n هي يعني يا اما or 1 minus 6 sum of d squared difference over n power of 3 minus n برضه ده سي. اوكي يجي ازاي ده؟ اولا الار اللي هو الريليشن الدي الديفرنس between the orders. اوكي يعني بين corresponding orders. ال n is the number of values يعني for example إذا كان x and y كده
x and y. for example يعني ناخد مثلا 5 or 6 values 1 2 3 4 5 6. okay. طيب x and y مثلا 45 25 32 50 or 40 50 and 32 44 22 28 40 35 28. okay. We need to find the correlation coefficient of this one. okay. شوف كده x and y. the x أول and y and the order of x أهو هنسميه x1 هسميه أو زي ما تسميه أو xr زي ما أنت عايز الارrangements يعني y1 وبعدين the difference وبعدين the difference power of 2. يبقى عندك x and y. x1 is the arrangement of x ascendingly or descendingly. y1 is the arrangement of the values of y ascendingly or descendingly. D is the difference between the orders of them. okay. and d squared is the square of the difference. شوف الفاليوز كده كان عندنا كام الفاليوز؟ انتوا معايا؟ في مشكلة عندنا لغاية كده؟ لا. x is 45 وبعدين 25 وبعدين كام؟ 32 لا يدخل 32 40 50 32. okay. y the same values 28 35 40 28 خلي بالك عشان ما نقلش حاجة غلط أو أعكس حاجة 22 44. okay. for example نعمل from the greatest to the smallest. يعني the greatest one is 1 is 50 وبعدين 45 the second وبعدين 40. اوكي يبقى 3 اوكي. لسه في ايه تاني 32 صح كده. في هنا ده في اتنين زي بعض اوكي. يبقى كان الفيرست one is 50 the second one is 45 and the third one is 40. 32 we have 32 and 32. دي الفورس ودي الفورس هنعمل ده بلس ده على 2 يبقى دي 4.5 ودي 4.5. 4.5 means they have the same values يعني ده بلس ده force plus force plus fifths divided by 2 يطلع كأنها middle أو median between the force and fifths each one of them. اوكي ماشي. يبقى كده خدنا 5 دي 1 2 3 4 5 دول قد بعض. The smallest one is 25 which is 6. ده كويس الكلام ده؟ مستر هو أنا مش فاهمة الاتنين قد بعض دول أو ليه يعني عملنا كده. طيب فين greatest 50 the first one الأوردر الرانك بتاع الأولاني. second 45 الثird 40. we have two values اللي هو equal اللي هو 32 and 32. مين فيهم هتبقى الفورس ومين الفيفث؟ ما ينفعش يبقى كل واحد فيهم تبقى 4.5 4.5 كأنها فورس بلس فيفث ديفايد باي 2. اوكي تمام.
كده يبقى 5 values 6 values نكتب 6 values يعني مفيش فيفث عندنا. اوكي فورث اهو الاثنين لهم نفس الايه الفاليوز، يبقى الرينج بتاعهم 4.5 and 4.5. اللي بعديهم تبقى ال6 مش الفيفث لان ما عادش عندنا فيفث خلاص خدناه. اوكي نفس الحكايه الواي فين greatest value للواي 44 هنا 1 اوكي دي كانها اكس رانك يعني اكس 1 او تسميها ممكن تسميها اكس ار اكس مش عايز اقول ار عشان دي يعني رانك اوف اكس اهو خليها رانك اوف اكس رانك اوف واي دي فيرست 1. فين السكند هنا؟ السكند هنا 40 مش كده السكند ركزوا عشان ما اغلطش. مستر، هو احنا نديهم رانكس 1 2 3 4 5 كده ولا نكتبهم تاني احسن؟ يوم تاني لا احنا عايزين ده، عايزين الديفرنس انا قلت لك between the ranks يعني between 4.2 minus 4.5 minus 2 هيبقى 2.5 ماشي. مش الفاليو بتاعتها نفسها. خلاص كده صرتهم عشان النمبرز بس ما غلطتش فيهم. يبقى هنا كان كام؟ الفيرست 42 44 السكند كان 40 في 35 مش كده ثيرد في 28 و 28 يبقى برضه 4.5 28 4.5 اوكي ودي كانت 6 6 هات الديفرنس between the ranks x minus y x مش هتفرق ان هي ماينس من ايه يعني دي 2.5 او نيجاتيف 2.5 x minus y عشان ما تخافش من حاجه دي 3 ده ماينس ده 2.5 ده ماينس ده نيجاتيف 1.5 كده كده نعمله باور اوف 2 ده ماينس ده نيجاتيف 5 ده ماينس ده 3.5 ده جميل. اعمل لي بقى الدي باور 2 يعني تبقى 6.25 تاني 6.25 ماشي وبعدين 9 6.25 1.5 times 1.5 2.25 ده 25 اعمل له دي بكالكوليتر كام 3 times 3 12 حاجه 3.5 باور اوف 2 35 12.25 I think حد يراجع دي بس. اوكي كده لغايه كده ماشي. and find the sum of these data احنا عايزين sum of d power of 2 equals find this sum please. حد يحسبها يلا يا شباب. جبنا السم 61. حاضر لحظة اكتبوا بس ايه 61 اوكي are you sure يعني 61 طيب يبقى R equals 1 minus 1 minus على فكرة احنا جبنا هنا 1 minus غلط 1 كل البروبابيلتي هنا 1 minus مش كتبنا كده ولا ايه 1 كل البروبابيلتيز ماينس ده كده ادوني فرصة اشوف اللي بقى ما كتبتوش هنا ولا ايه طب كويس هي هنا 1 minus 6 sum of d squared over n times n squared minus 1 يعني كل البروبابيلتيز اللي انا قلته في الاول بس كده حاجه غلط كل البروبابيلتيز ماينس اللي يطلع من ده اوكي يبقى 1 ماينس عامله كده اهو
1 minus برضه. اوكي. one total minus ده. يبقى 1 minus 6 times كام هنا؟ الفاليو بتاعت كام؟ 61. 61. أيوه 61 divided by n اللي هو 6 times n squared اللي هو 36 minus 1 يعني 1 minus كام دي؟ 6 times 6 ب 36 ب 6 6 times 1 ب 6 وده 36 divided by 6 times 5 21. اتأكد كده من كل ده يعني equal صح ده؟ يعني equals ده بالنيجاتيف ما يهمش نطلع بالنيجاتيف اتفقنا برضه. value كام؟ find the value please. يبقى inverse sum. يبقى ده all the probabilities minus this sum اللي هو ايه؟ 6 sum of d squared على n times n squared minus 1. اوكي يبقى first write the values of the a data بتاعتنا وبعدين give the ranks ascendingly or descendingly. خليها من الكبير للصغير افضل او ranks and find the difference between the ranks يعني positive or negative don't ايه care for that لانها تبقى power of 2 كلها تطلع positive and square these values اللي هي دي difference اعمل squaring ليها and add these squares and use this formula to find the ايه ده. اوكي يا شباب. I'll give you another one. X and Y مثلا X and Y هي حاجة ناخد value الصغيرة 4 7 6 مثلا 8 كمان 8 and 9 وبعدين 9 6 7 6 5 4. Find spearman correlation coefficient of these data. Okay.